Bismillah. Écrire un récit de voyage, de beaux souvenirs. L'été dernier, je suis partie au Liban avec mes parents. J'étais impatiente et excitée à l'idée de découvrir un nouveau pays arabe. إذن في الصيف الماضي ذهبت مع والداي إلى لبنان. كنت متحمسة وغير صبورة على فكرة اكتشاف بلد عربي آخر. Après presque 4h30 de vol, l'avion a atterri à l'aéroport. Nous avons pris un taxi en direction de l'hôtel. Durant notre séjour de 5 jours, nous avons découvert la beauté du pays. وبعد تقريبا 4 ساعات ونصف من الطيران نزلت الطيارة في المطار وأخذنا سيارة أجرة باتجاه الفندق. وطيلة إقامتنا لمدة 5 أيام اكتشفنا جمال البلد. Notre programme était chargé, mais j'ai aimé chaque moment. برنامجنا كان مليئا لكنني أحببت كل لحظة فيه. وقبل أن نستمر في قراءة هذه القطعة وإنجازها، لا تنسونا من الجيم ومشاركة الفيديو مع باقي أصدقائكم على مواقع التواصل، ولا تنسونا من التفاعل التام. Tout d'abord, le premier et deuxième jour, nous avons visité le centre-ville, pris des photos des monuments historiques et goûté aux spécialités libanaises. في البداية اليوم الأول والثاني زرنا مركز المدينة والتقطنا الصور مع الأماكن التذكارية أو التاريخية les monuments historiques. وتذوقنا الأطباق اللبنانية. Ensuite, le troisième jour, nous avons visité le musée national de Beyrouth. وفي اليوم الثالث زرنا المتحف الوطني لبيروت. Le soir, nous avons assisté au festival de Ba'labak. في المساء حضرنا لمهرجان بعلبك. Le quatrième jour, papa a loué une voiture pour nous permettre de découvrir la nature et la grotte de Djeta située à 18 km au nord de Beyrouth. وفي المساء حضرنا لحفل بعلبك. وفي اليوم الرابع اقترى والدي سيارة ليمكننا من اكتشاف الطبيعة واكتشاف مغارة جيتا جودة، يعني مغارة جودة أو ربما اسمها جودة لكن اسمه هنا مكتوب جيتا située à 18 km au nord de Beyrouth. Enfin, المتواجد على بعد 15 كيلومترا شرق بيروت. وأخيرا خصصنا اليوم الأخير لشراء الهدايا. C'était un voyage inoubliable, que de beaux souvenirs. إنه كان سفرا لا ينسى، فقط الذكريات الجميلة. أو يا لها من ذكريات جميلة. إذن de quel type de texte s'agit-il? À quoi le reconnais-tu? C'est un texte narratif. À quoi le reconnais-tu? Les tons, la conjugaison des verbes, les verbes. وعندنا فيهم تاني tout d'abord ensuite. هادو كنا درناهم في واحد الفيديو السابق، رجعوا لي مرة درنا الدرس ديالهم خاص بهم بهادوك باش عرفنا على انه راه نغاتيف. اذا بلا ما غادي نكتبهم هنا لانهم راهم مكتوبين فوق. Qui parle dans ce récit, c'est une fille ou bien l'auteur qui est une fille. L'auteur, une fille. À quoi le reconnais-tu? غادي نوريكم باش عرفناه، باش عرفتي على انه باش عرفنا راه c'est une fille. Je suis partie, on l'a reconnu par eux, le verbe après l'accord avec le sujet. Donc le sujet c'est féminin, donc c'est une fille. Je suis partie au Liban avec mes parents.
Et c'est l'auteur. Donc, c'est l'auteur qui parle dans ce texte et c'est une fille. L'auteur est une fille. Que raconte le personnage? Il raconte son voyage à Beyrouth. Son voyage à Beyrouth. À Beyrouth, c'est Y ici. À Beyrouth. Quatre. Observez les verbes. À quel temps sont-ils conjugués? Ils sont à l'imparfait. غادي نكتب هنا المسحت هذه. راني عاودت الفيديو. ها يومين هذه تنصورو ما تيصدقش ليا تيتمسح. المهم je réfléchis sur la forme du texte. Combien y a-t-il de paragraphes? Il y en a 5. Quelles sont les informations données dans le premier paragraphe؟ ما هي المعلومات التي قدمت لنا في الفقرة الأولى؟ C'est le temps du voyage. Le temps du voyage et le lieu du voyage. Le temps et le lieu. هادو هما المعلومات اللي تقدموا لينا في لو بروميير باراغراف وغادي نجبدهم بالدليل قدامكم هنايا. L'été dernier, je suis parti au Liban. هذا le lieu, هذا le temps. Avec mes parents, j'étais impatiente et excitée à l'idée. المعلومة الأخرى avec qui? Avec mes parents. C'est l'auteur qui parle donc avec ses parents. أنا ما كتبتهاش خديت غير le temps et le lieu. صافي. هما اللي بغيت نقدم أنا في الجواب. Quels sont les événements introduits par les mots en gras؟ ما هي الأحداث المقدمة من قبل الكلمات المكتوبة بالأسود؟ les événements غادي نكتبهم لكم هنايا. L'été dernier, je suis parti au Liban avec mes parents. هذا هو الحدث، هذا هو l'événement اللي introduit par le mot en gras. Le vol. Après presque 4h30 de vol, l'avion a atterri à l'aéroport. هذه هي l'événement. هذا هو l'événement. Tout d'abord, nous avons visité le centre-ville, pris des photos historiques. حتى لحد هنايا، حتى لحد هادي. Ensuite, le troisième jour, Beyrouth. حتى لحد هنايا، حتى لحد هنا. هادو هما الأحداث اللي قدمت ليها هذوك الكلمات التي هي بالأسود. Enfin, nous avons consacré حتى لحد دو كادو. دونك هذه هي الأحداث. أنا ما غاديش نكتبها لأنني هذا ما غاديش انا نكتبها. هي مقدمه عندكم هنايا. انا حددت هنايا بالتحديد. نقدر يكون عندكم جواب اخر لهذه، ماشي مشكل. اختلاف الاجوبه ماشي مشكل، وما انا تنجاوب على قد السؤال اللي عندي هنايا. À quoi sert le dernier paragraphe? Le dernier paragraphe هو هذا. C'était un voyage inoubliable, que de beaux souvenirs. Il sert à exprimer ses sentiments. Bien les sentiments de l'auteur. Il sert à exprimer les sentiments. Les sentiments. Avec un TS à la fin. نظن أنها واضحة. Sur le fond du texte, de quel pays s'agit-il? Le Liban. Le Liban. Écrivez comme il faut. Combien de temps a duré le séjour? 5 jours. Quand ils en ont visité, ما هي الأماكن التي زاروها؟ فقط أنا غادي سوف أسطر عليها هنا.
tout d'abord, nous avons visité le centre-ville. Visité le musée national de Beyrouth, bien sûr, le بغيتو تكملوها معاها. La grotte de Djetta. Ça fait 3. 1, 2, 3. Moi, le film, les visites. Mais le festival, ils y ont assisté. Ils ont assisté au festival. هنا assisté ماشي فيزيتي. غنقول الفيستيفال دابا كلها راه غير حضروا ليه، هذا ماشي زاروه. عندنا حنا راه كلشي زيارات، ولكن حنا تنجاوبوا على حساب السؤال تكنيكمون ماشي. اذا كنتمنى على انه هذا الشيء يكون استفدتوا منه، ولا استفدتوا حطوا معنا دوك الصبيعات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. N'oubliez pas le j'aime. Merci.